Yan, guys, mag-open na siya ng regalo niya. To Mama Nasirain Luz mo from na. Padas Family. Ayaw masirain eh. Yan na. Oh my gosh! What's that? What's inside the box? Parang di Wow! Oh my God! Today's date, yung OA Alis ka nyo. dyan. Ay, si Kobe natataranta. Ano ba, Kobe? Mamahalin yan. Adidas yan. Mamahalin ka ng Adidas. Alis ka dyan. Kobe. Wow! Kobe! Ah, Diyan, kinain mo. Yan na. Ala, ayusin mo naman pagbukas. Ano ba naman to? Hirap Sirain naman mo na buksan. kasi na. Sinira na nga. Wow! Wow, grabe. Wow! Ayaw magpabukas. Ibang sapatos na naman. Ayaw. Wow, It's a prank lang yan. it's a prank. Wow! Mamahalin yan. Reaction. Mahal yan. 400 yan eh. Grabe yung price. Oo nga! Yan pinakamahal. Adidas Ay, yan gamit lang. na, gamit na. Gamit na. Gamit na. Anong gamit? Gamit na, madumi yung ilalim. Oo, ikaw to. Sinukat lang yan. Ay, di, kilalay na lang daw yung isa ko sa Ay, kaya ko yun, nabigat daw. Wow, lola mong nakasamba.